देखि पारथु हमर पूरा टीम पूरा रेडी आ हमें एबे बाहरलु बनभोजी रे दूर हे जाउची एमिति करे बोले पंडा तू गोटे सराउंडिंग भिडियो आने पछरु भाई एनएच पुरु चलो करिया एनएच पुरु चलो भिडियो स्टार्ट करे सेउटु बाहर न रास्ता रे जाउची जागा ऊपर स्पॉट ऊपर पहुंच साइले परे टेबिल हबो तो पछरु टिके कहि दियो हाय ब्लॉगिंग भीतर लागो आज्ञा सर देखा होची एबे बाहर जाइजु जागा ना एबे रिवील करिवुनी जागा ऊपर स्पॉट ऊपर पहुंच साइले परे रिवील हबो तो पछरु टिके कहि दियो हाय ब्लॉगिंग भीतर पंडा बाबू आज्ञा सर देखा होची ए दुतला आचार्य आज्ञा तो गाइस हमें फाइनली भोजी प्रिपरेशन ले पूरा बाहरी गलु आ देखि पारतबे त हमर सब पिला माने भी संग रे अछंती मते ओटा खता को कालिया मोदी साहब से गुजारिश करता हूं रुको जरा सबर करो पूरा डैम बनाए 60-70 कोटी टका 60-70 कोटी टका डैम बनाए केवल पंडा बाबू को से गादे हमरे लोगों पे डैम बनाई तमे तो पूरा अलग माहौल करियो ना को भगवान तो फाइनली आम ए जाजपुर रोड बाहर सारीचु तो पूरा स्पॉट उपरू गले आपको देखेबी पूरा केते सुंदर दृश्य पूरा व्यू पूरा देखेबी पूरा देखिबे आपण तो एबे हम रोड रे अछि जाउछु तो पिला माने बहुत भी एक्साइटेड अछंती जगह उपरू गले भी आउरी एक्साइटेड हे जी काहे ना सेमते जगह छी के भी देखि नांदी तो चलंतु आगु देखिबा जो पाण पतेर कडेरा मार चौकड़ी सुनुंगा गणी गोटे कथा कही रखी जो मैंने मो यूट्यूब चैनल टी प्रथम थर देखुं लाइक कमेंट शेयर करूँ और सब्सक्राइब करने आद भूलु ना। एक्चुअली आम केउझर डिस्ट्रिक्ट पूरा माने पहाड़ पूरा फेमस पहाड़ वाटरफॉल समस्ते भल भाव जानी थे तो देखिपे कौड़ा के प्राकृतिक सौंदर्य केते भरपूरी अच्छी तो पिला माने देखिकी पूरा माने पूरा अवस्था ना तो बहुत एक्साइटेड अच्छा तो चलतु एबे डेस्टिनेशन पॉइंट को जीवा आउ भी बेसी बाट ना बहुत कम बाट अच्छे तो गाइस आगे गले मुझे आपको देखेबी आम डेस्टिनेशन पॉइंट तो वीडियो को फास्ट टू लास्ट जाए देखु तो भाई मैंने देखी पारे आम केउझर डिस्ट्रिक्ट रो नेचरटा केते सुंदर माने एते सुंदर जे जोटा कि आपन केबे देखि नथिबे तो हम देखि पारथु हमें आसु हमर गोटे पिकनिक होची छोटा सा हदगड़ रे हमें तो देखि पारथु हमर भी चिकन पकोड़ा रेडी हे जाला माने भी अछंती पूरा प्रिपरेशन जस्ट हल्का करी खाया पई हमर एटी चिकन पकोड़ा चालची हबो तापर चिकन कसा हबो पनीर टिक्का हबो पनीर मसला हबो तो बहुत सारा आइटम अछि वीडियो को आगु देखंतु बहुत एंटरटेनमेंट है बहुत भी बढ़िया लागो तो गाइस फाइनली हमर मटन मसला रेडी हे जे मटन पडु आपण देखंतु पूरा बोबालिया मटन पूरा पूरा सबुठु बेस्ट मटन ये पंडार और बापीर बहुत खोजी खोजी पूरा राति 5टा रू जाई आनी पूरा बढ़िया मटन आनी आप देखी पारे मटन पूरा माने पूरा बारीपदा मटन ठार भी आहरी बढ़िया मटन देखो किभलिया मटन तो फाइनली मटन ए पड़ सारी गाइस एबे तक हम भल भाव पूरा कषि दबा पूरा भल से कषिया पूरा माने पूरा चंपारण स्टाइल मटनटा बनइबा पूरा बढ़िया स्टाइल तो देखो मटन भल भाव तो फाइनली गाइस आमर एटी मटन कषा कषि फेंटा फेंटी चली तो आपण मैंने देखिपे तो सेपटे आमर चाउल धुआ भी चली पूरा लंबा लंबा बिरियानी राइस आसी तो आप देखिपे तो पिला माने समस्ते निज निज काम पूरा व्यस्त अच्छा आमर एटी कालू गोटे कौन गोटे कहते टी आपण मैंने शुणु शाबाश बेटा बहुत बढ़िया जे तमर भोजी होची तो सेति टिके मजा मस्ती टिके हबो भाई देख पड़ते केते बढ़िया मजा मस्ती चलची आमर भाई माने भी सब माने पूरा माने सब मजा मस्ती करछंती एठी पंडा बाबू पियाज काटियार व्यस्त अछंती एठी सुन्नी बाबू खाली माने चेस्ट हलौचंती देखंतु पूरा रांडी को आनंद आसीए हला तो देखि पड़ते रुको जरा सबर करो जी हमर होची भाई माने समस्त की पियाज काटछंती समस्त पूरा मिली मिसी काम करूछु पंडा बाबू को टे रिस्पांसिबिलिटी अधिक अछि काहे ना से पूरा मच लेटर हमर टिके गोटे अणसुदिया चलची जेतु तो स्पेशल पनीर आसछि पनीर टिक्का हबो पनीर मसला हबो तो आमर सोनू बर्तमान डांस करिवे देखंतु कि भलिया डांस पूरा ओ
पूरा गुट्टू का टिके पार्टी खत्म। पकेई से जो डांस ओ माय गॉड बाय बाय टाटा गुड बाय गया। तो भाई मैंने देखंतु हमर एडी सब चली मटन 50% हे गलानी बाकी आपन देखि मटन पूरा पूरा मसला टेक्सचर सहित पूरा मटन रो कलर देखंतु कपड़ा जबरदस्त हे म्यूट मारियो जबरदस्त पूरा पाखा पाखी आ जो माने भी खाया पे चाहते जल्दी जल्दी हम गोटे बोले आज आराम से बसी की सांगरे खाइबा तो देखि परते मटन पूरा बोबा ले पूरा सुपर होई खाली बाकी रहला हे साला पर टेस्ट करले जणा पड़िबो पूरा मटन टाटी देखांदु कौन जे भाई तुम किसी कहू ना पाटे सफल बसी हूं नहीं कि तो फाइनल देखंतु मटन लो कलर देखंतु केते सुंदर देखाउची और टेस्ट भी सेमती हबो मटन वासना रे पूरा मन पूरा खंड मंडल पूरा महकिला ये जो पिटा है ना मोर भाई माने ये मेन्यू पूरा अधैर्य है ये अधैर्य मेडिसिन मेरे जैसा दिखने वाला एक बंदा है इसलिए इसलिए समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना बस यही है भाई मटनटा पूरा एमती बासिलान जे पूरा भाई पूरा जल्दी जल्दी पूरा घांटी पकाओ खाई दवा भाई जहाँ हो जो देखा जिवो मटनटा को टिके भल भाव में कषि दवा पूरा घाटी की पूरा देखंतु रीना लागला ना चढ़ा अनलॉक थिले सुना थियो भाई ते कहबे कोन रोस्टुजी पनीर टिक्का सुनी ने बोतल जदी छोड़ टिक्का रोस्ट बटर मारे की रोस्टिंग ना गरम लागुची बोबल करथिले कोन पनीर टिक्का खाइ दिले हां मैं खाइथिले गोटे पीस बोबल लागिला गोटे पीस पाइतला देले गोटे पीस खाइथिले तो हेलो गाइस हमर चिकन कषा ए स्टार्ट हो जाइए चिकन पूरा कषा चली चिकन कषा सहित भी एपटे पनीर टिक्का भी मध्य चलती मटन ऑलमोस्ट रेडी पूरा मटन समस्ते खाई भी सारे पूरा बोबालिया टेस्ट है कहते मटन पूरा फास्ट क्लास A1 भाई केमती है सोनू भाई पूरा झिणी पकाउछन से गुट्टुआ किया दांत रे किंतु बोबल लागु आ मालिक के टेस्ट केमिति हेची के कुह मुंह खोली भाई टेस्ट केमती है पनीर टिक्का तरकारी खाता हमरे कहयो एक्चुअली कोन पनीर टा कोउला है बाबू हम तो टेस्ट करनो ये टेस्ट करछि के ए पंडा बाबू कोउला है को सत्य कथा ताले तमे भाई गोटे रोसिया हो बुझी पारछ ना तमरो सब प्रशंसा करछन्ती मटन चिकन पनीर तुमे टोटल तो तीनटा आइटम करलो सबू के हाथ माननाती भाई माने चिकन भात पनीर माने माने पड़े गोटे पिला नॉर्मल वे रे ए देखो पनीर पके रहउची हैं बापुनी हमर रोसिया आइटम टोटल पर सब हैंडल करछ यही नहीं अभी और सुनिए पानीटा कोला ठंडा कहलु पानीटा पूरा चिल्ड पानीटा पूरा चिल्ड माने एमिति चिल्ड मुंडो बुडे देली मो मुंडो गरम हो जायतिला पूरा ठंडा पड़े तू भी गादे दिलु ना तू भी आनी तू बड़ा लागला जानी बात तो के पीची ए तू जानत के पीची तो चलो देखिए सूरत तो हमरो हेई नि अपन हम खाइ न पिनु किछि करनु खाइ पी सारू तापर देखिए टाइम जदि हमको हेला प्रॉपर हमें टिके जस्ट ए पाख आख माने एरिया जोटा कि हम बुला बुली टिके करिमु जेमति कि से पहाड़ एरिया टिके एमति अछि से सेही पट गोटे लाइन अछि रास्ता अछि हां भाई सेपट रास्ता अछि हम जिबु आउ एठी देखो हमरो सब आइटम बाहर जाइछि मटन एटाला मटन एटाला भात एटाला चिकन एटाला पनीर टिक्का स्पेशल ई पिलाटा पई हिची केवल नले आउ किछु नै नले आउ समस्त खांती सेही पिला पई से तार गोटे प्रॉब्लम अछि बोली से खाउनी स्पेशल एई पिलाटी पई हेइछि पिलाटी बनैछि पिला पई हेइछि पिलाटी बनौछि भी देखंतु पनीर टिक्का निजे पिलाटी बनौछि अब पनीर तरकारी बनैछि हमर बापन बा लागला मसला ये स्पेशल पनीर बाकी सब आइटम बनेरो मुख्य रीजन हले बापन बा चिकन जहां भी होने के भात
ଯାହା ବି ହେଉ ଏ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରମୋଟ କରିବୁ କାହିଁକି ନା ଏ ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ହାତ ମନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ନର୍ମାଲ ପିଆଜ କି କାଟିଦେଲା ଇଏ କାଟିଦେଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଏ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। A few minutes later. ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି କାମରେ। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆମର ହୋଟେଲଟା ହବ ଖାଇକି ଓନର ରଖା ହବ ଆଉ ମିସ୍ତ୍ରୀ वेल डन तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए ଆମର ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଆମେ Much later. ଖାଇ ପିଇକି ଆମେ କିଛି ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ବୁଲାବୁଲି କରିଥାନ୍ତୁ ଫଟୋ ଉଠେଇଥାନ୍ତୁ ତ 5ଟା ହେଲାଣି ଆମେ ଖାଉ 5:30 କିମ୍ବା ମାନେ ସରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଧୁଆଧୁଇ କରୁ 6ଟା ମିନିମମ୍ ଆଉ କ'ଣ ବୁଲିବୁ ମାନେ ଆମେ ସେ କଥା ଭାବୁଛି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଜିନିଷ ବେଣୁସା ଥିଲା ନେକ୍ସଟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିବୁ ନା କେଉଁ ଜାଗା ଖାଇବା ହଉ ନା ଭାଇ ତାର କିଛି ହେଇନି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଛି ପନିରଟା କୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଛି ବାବୁନି ତମେ ତ ଟେଷ୍ଟ କରିନ ଇଏ ଟେଷ୍ଟ କରିଛି କି ଏଇ ପଣ୍ଡା ବାବୁ କୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଛି କୁହ भाई मो पनीर टिकट हरु यार सुपर होई ସତ କଥା सत କଥା ଖାଇକି ଦେଖ ମୋତେ ମିଛ ଲାଗୁଛି ମୋ କଥା ତାହେଲେ ତମେ ଭାଇ ଗୋଟେ ରୋଷିଆ ହବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ତମର ସବୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ମଟନ ଚିକେନ ପନିର ତୁମେ ଟୋଟାଲ ତ 3ଟା ଆଇଟମ କଲ ସବୁ କେହି ହାତ ମାରିନାହାନ୍ତି ଭାଇ ମାନେ ଚିକେନ ଭାତ ପନିର ମାନେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ପିଲା ନର୍ମାଲ ୱେରେ ଏଇ ଦେଖ ପନିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହୁଛି ହାଁ ବାପୁନି ଆମ ରୋଷେଇ ଆଇଟମ ଟୋଟାଲି ସବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ତମେ କଣ କରୁଥିଲ କି ପାଣିଟା କୋଉଟା ଥଣ୍ଡା କହିଲୁ ପାଣିଟା ପୁରା ଚିଲ୍ଡ ଅଛି। ପାଣିଟା ପୁରା ଚିଲ୍ଡ ମାନେ ଏମିତି ଚିଲ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ବୁଡେଇ ଦେଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଯାଇଥିଲା ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପଡିବ ତୁ ବି ଗାଧେଇଥିଲୁ ନା ତୁ ବି ଆଣିଥିବୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ କିଏ ପିଇଛି ଏଥିରୁ ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ପିଇଛି ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ସୁରତ ତ ଆମର ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଖାଇନୁ ପିନୁ କିଛି କରିନୁ ଖାଇ ପିଇ ସାରୁ ତାପରେ ଦେଖିବା ଟାଇମ୍ ଯଦି ଆମକୁ ହେଲା ପ୍ରପର ଆମେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଏଇ ପାଖ ମାନେ ଏରିଆ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ବୁଲାବୁଲି ଟିକେ କରିବୁ ଯେମିତିକି ସେ ପାହାଡ଼ ଏରିଆ ଟିକେ ଏମିତି ଅଛି ସେଠି ସେଇପଟୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଅଛି ରାସ୍ତା ଅଛି ହଁ ଭାଇ ସେପଟୁ ରାସ୍ତା ଅଛି ଆମେ ଯିବୁ ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖ ଆମର ସବୁ ଆଇଟମ୍ ବାହାରି ଯାଇଛି ମଟନ୍ ଏଇଟା ହେଲା ମଟନ୍ ଏଇଟା ହେଲା ଭାତ ଏଇଟା ହେଲା ଚିକେନ୍ ଏଇଟା ହେଲା ପନିର ଟିକା ସ୍ପେଶାଲ ଏଇ ପିଲାଟା ପାଇଁ ହେଇଛି କେବଳ ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ନହେଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଖାଉନି ସ୍ପେଶାଲ ଏଇ ପିଲାଟି ପାଇଁ ହେଇଛି ପିଲାଟି ବନେଇଛି ପିଲା ପାଇଁ ହେଇଛି ପିଲାଟି ବନଉଛି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପନିର ଟିକା ନିଜେ ପିଲାଟି ବନଉଛି ଆଉ ପନିର ତରକାରୀ ବନେଇଥିଲେ ଆମର ବାବୁନ ବା ଇଏ ସ୍ପେଶାଲ ପନିର ଆଉ ବାକି ସବୁ ଆଇଟମ ବନେଇବାର ମୁଖ୍ୟ ରିଜନ ହେଲେ ବାପୁନ ବା ଆଉ ଆମେ ହାତ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ନର୍ମାଲ ପିଆଜ କି କାଟିଦେଲା ଇଏ କାଟିଦେଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି କାମରେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆମର ହୋଟେଲଟା ହବ ଖାଇକି ଓନର ରଖା ହବ ଆଉ ମିସ୍ତ୍ରୀ ରଖା ହବ ଭାଇ ଡବଲ କାମ କରିବ ଆରେ ଆମର କେତେ ଆଶା ଥିଲା ନା ବୁଝିଲେ ଆମର କେତେ ଆଶା ଥିଲା ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ନର୍ମାଲ ୱେରେ ଆମେ ଟାଇମିଂ ଅନୁସାରେ ଖାଇ ପିଇକି ଆମେ କିଛି ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ବୁଲାବୁଲି କରିଥାନ୍ତୁ ଫଟୋ ଉଠେଇଥାନ୍ତୁ ତ 5ଟା ହେଲାଣି ଆମେ ଖାଉ 5:30 କିମ୍ବା ମାନେ ସରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଧୁଆଧୁଇ କରୁ 6ଟା ମିନିମମ୍ ଆଉ କ'ଣ ବୁଲିବୁ ମାନେ ମୁଁ ସେ କଥା ଭାବୁଛି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଜିନିଷ ବେଣୁସା ଥିଲା ନେକ୍ସଟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିବୁ ନା କେଉଁ ଜାଗା ଖାଇବା ହଉ ନା ଭାଇ ତାର କିଛି ହେଇନି ଫାଇନାଲି ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଗଲୁ ଭାତ ସାଲଡ଼ ମଟନ୍ ଚିକେନ୍ ସବୁ କିଛି ହେଇଗଲା ଏବେ ଆମେ ବସିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଭାଇ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସବୁ ଡିସ୍ ଫିସ୍ ଧୁଆ ହବ ତାପରେ ଟିକେ ଅଳିଆ ଯାବର ଯାହା ହେଇଛି ଫୋପଡ଼ା ହବ ତାପରେ ଯାହା ହବ ହଁ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ କଣ କହୁଥିଲି ଭାଇ ଭୁଲିଗଲି ମୁଁ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ କହିବି ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁ ବସିଗଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଇଟମ୍ ବଢ଼ା ହେଇଗଲା ସବୁ ନା ତୋର ଯେତିକି ଖାଇବାର ଅଛି ଖା ତୋର ଯାହା ଅଛି ଯାହା କ'ଣ କହୁଥିଲ କହୁନ ଟିକେ ମନେ ଭୁଲି ନା ଆଉ ଟିକେ ମନେ ପକାଉ ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ସ୍ପେଶାଲି କହ ମନଟା ଦୁଃଖ ହବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତେ ଦବୁନି ମୁଁ ଖାଇବିନି ହେଲା ଟିକେ ଖାଉ ନା କାହିଁକି ସେ ରୋଷେଇ ମୁଁ ନ ଖାଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଖାଇଛି ହେଲା ଟେଷ୍ଟ କର ସବୁ ଆଗେ ତମେ ଖାଇକି କୁହ ତମେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରୁଛ ତମ ଟେଷ୍ଟ କୋଉ ଭଳିଆ ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇବି ବାପୁ ନାଇଁ ଟେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଦେଖିନୁ ନା ସେ ଖାଇ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ନିଅ ଆରେ ପାମ୍ପଡ଼ ଥିଲା ବା ଓ ଛାଡ଼ ସେଇଟା ଅଛି ନିଆ ବା ନା ଥାଉ ଏ ଶୁଣୁ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ବୁଝିଲ ନା ସେଠି ଖାଅ ଇଏ କର ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ନେଇକି କୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଛି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଇଆଡେ ମୋ ଭାଇ
ନଙ୍ଗା ହେଇଛି ତ ମଟନଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ। ଚିକେନ ଟା ପରଫେକ୍ଟ। ଚିକେନ ଟିକେ ପୋଡ଼ିଗଲା। ପନିରଟା ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ମୋ ହିସାବରେ ପନିର ଟିକେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଖାଅ କାହିଁକି କହିଲ ନିହାତି ଭାବରେ କହିବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା କ'ଣ ହେଇଛି। ଏଇଟା କଣ ଚର୍ବିଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଖାଇ କହିବୁ ସତରେ କ'ଣ ହେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉଟା ଫେକ୍ ରିଭ୍ୟୁ ସେଇଟା ଦିଅ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚର୍ବିଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି। ଖାଲି ଚର୍ବି ନୁହେଁ ମଟନଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି ନା ନାଇଁ। ଚର୍ବିଟା ଖାଇଲି ମଟନଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ତ ତୁ ଖାଇକି କହ। ନା ନା ପନିର ଦିଟା ଖାଇବନି। ତ ମୁଁ ନିଜେ ଏବେ ଟ୍ରାଏ କରି ଖାଇକି କହିବି। ମତେ ନାଇଁ ପୁଣି ପନିରଟା ଏକା ମୋ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ମତେ ଆରେ ନା ନା ସେ ତୋ ପାଇଁ ଏକା ଆସିନଥିଲା କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ପନିରଟା। ନା ସେଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏତେ ଆଇଟମ୍ ତୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ପନିର। ନଙ୍ଗା ହେଇଛି ପନିରଟା। ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ନୁହଁ ପନିର ଟିକ୍କା ସାଲାଡ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ କଣ ଦରକାର କହୁନା। ସ୍ପେଶାଲ ମଟନ। ପନିରଟା ବୋବାଲ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ତରକାରୀଟା। ନଙ୍ଗା ହେଇଛି। ବୋବାଲ ହେଇଛି ସତରେ ଫର୍ମାଲିଟି ପାଇଁ ନୁହଁ ବାପା ନାଇଁ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କହୁନି ନା ଏମିତି କହୁଛି ନର୍ମାଲି ବୋବାଲ ହେଇଛି। ମଟନଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ। ପୁରା ଖାଇବା ତାପରେ ଯାଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ସେ ଖାଲି ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ କିଛି ଦେଇଦେଲୁ କାହିଁକିନା ଖାଇବା ନଷ୍ଟ କରିବା କଥା ନୁହଁ ନା କିଛି ଦେଇଦେଲୁ। ସେ ଖାଲି ମୋ ସହ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେବେ ତାପରେ